महाजन का मसाइल नहीं पूछे, बस पकड़ते थानों में डालते, जेलों में डालते। उधर जायदाद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, किधर है जायदाद? भी हमारे जेब में मौजूद भी है, हमारा कार्ड है, हमारे 40 साल का कार्ड इधर ही पड़ा हुआ है। भाई हम लोग पाकिस्तान किधर छोड़ करके जावे, हम लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, हम लोगों का अपना वतन है बस। पाक अफगान ताल्लुकात तारीख से ही कशीदगी का शिकार रहे, लेकिन पाकिस्तान ने हर दौर में अपने पड़ोसी भाइयों का ख्याल किया। 1979 में सोवियत यूनियन के हमले के बाद लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की, जिसके बाद हर दहाई में हजारों मुहाजिरीन बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आना शुरू हो गए। कानूनन तो मुहाजिरीन को UNHCR के कैंप तक महदूद किया गया था और उनकी हर जरूरत पूरी की जा रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मुहाजिरीन आम लोगों में ऐसे घुले मिले कि गैर कानूनी शिनाख्ती कार्ड बना लिए, प्रॉपर्टीज खरीद ली और आज बिजनेस के मालिक से लेकर कचरा चुनने वाले भी अफगानी हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान का बुरा वक्त शुरू हुआ। मईशत जो पहले से गिरी हुई थी, अब गरीबों को कब्र में धकेलना शुरू हो गई। चाइल्ड लेबर की तादाद बढ़ी और मुंशियात माफिया हर शहर में सरगर्म हो गया और सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी में इजाफा था। पाकिस्तान भर में बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात होने लगे, जिससे अवाम को नुकसान के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम खराब हुआ। वीजा की कदर गिरी और डॉलर महंगा हो गया, जिसके बाद आखिरकार 31 अक्टूबर 2023 तक गैर मुल्की तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया गया। मुल्क बदर करने के फैसले के बाद अफगान बाशिंदों में तशवीश की लहर दौड़ गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से एपेक्स कमेटी में गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में रिहाइश पजीर अफगानी बाशिंदों को पाकिस्तान से इनखला का 1 माह का डेडलाइन देने के बाद पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में चमन के रास्ते अफगानिस्तान वापसी शुरू हो गई। तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क या कौमियत से हो, इन्हें ये मुल्क 27 दिनों के अंदर छोड़ना ही पड़ेगा। बसूरत दिगर इन्हें ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने वाक़यात हुए हैं, इनमें देखने में आया है कि बेशतर दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान बाशिंदे मुलव्वस रहे हैं। भी आपको पता है गवर्नमेंट की पॉलिसी आ चुकी हुई है और कानून भी वाज़ेह है, और पूरी दुनिया के हर मुल्क में यही कानून वाज़ेह है कि वहाँ पर जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो बग़ैर वीज़ा के या किसी और स्पेशल अप्रूवल के वो उस मुल्क में नहीं रह सकते। अगर पाकिस्तान का भी कोई बंदा अगर अफ़गानिस्तान चला जाए या ईरान चला जाए और वहाँ पर वो बग़ैर किसी पेपर्स के पकड़ा जाए तो उसको वो एविक्ट कर देते हैं, मुल्क बदर कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान में भी लॉ पहले से था, अब इसके ऊपर हमने बड़ा फोर्सफुली एक्शन करना शुरू कर दिया हुआ है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी अपनी गवर्नमेंट आ चुकी हुई है। यहाँ पर जो भी तारकीन वतन है, चाहे वो किसी भी कम्यूनिटी से उनका ताल्लुक हो, चाहे वो उज़्बेक हों, ताजिक हों, हज़ारा हों या कोई भी हों, जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। फ़र्स्ट फेज़ में वो लोग जिनके पास कोई भी कागज़ नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी के पास POR है तो उनको तंग नहीं किया जा रहा है। हाँ, अगर कोई कन्फ्यूजन में पुलिस कर रही है तो उसका जवाब पुलिस बेहतर बता सकती है। हमारी तरफ से पुलिस को भी सख्त हदायत हैं कि वो ख़ुद इस तरह के एक्शंस ना करें, बल्कि इंतज़ामिया के साथ मिलकर ये एक्शन करें। और उसमें हम कोशिश करते हैं कि नादरा वाले भी हों, अफ़गान रेफ्यूजी कमिश्नर भी हों हमारे साथ, FIA के लोग भी हों, और जॉइंट कमेटी नोटिफाई भी हो चुकी हुई है कमिश्नर लेवल पे और डिविजनल कमिश्नर लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटी नोटिफाई होगी। तो वो पूरी वर्किंग करके सबसे पहले तो उन लोगों को जो खुद वॉलंटियर हैं, आप हैरान होंगे कि अभी तक 400 से 500 लोग जो एविक्ट किए गए हैं वो सब खुद वॉलंटियर भी कर रहे हैं, वो खुद जाना भी चाह रहे हैं। और उनके किसी का पेपर का मसला था, किसी का और का कुछ मसला था, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे टॉक हुई और उनको यहाँ से एविक्ट किया गया, तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी अगर किसी के पास कोई पेपर है या कोई उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली उसको ना तंग किया जाएगा और ना उसको एविक्ट किया जाएगा। हम तो क्योंकि इसको डील कर रहे हैं, कोयटा डिवीज़न को डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर किला अब्दुल्ला के साथ भी बॉर्डर लगता है, इवन पिशीन के साथ भी कुछ एरिया बॉर्डर का लगता है, और चमन के साथ तो बॉर्डर लगता ही लगता है। तो इधर एज सच हम फिर भी कैंप्स तो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जगह हमने आइडेंटिफाई कर दी है, वहाँ पे टेंट्स पर हम लगवाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो भी जाना चाहे उसको हम विदाउट एनी हैसल, बजाय इसके कि उसको अपने पास बिला वजह 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, उनका टाइम भी ज़ाया करें, वो एक और स्ट्रेस में से गुजरें, तो उनको फौरी तौर पे अफ़गान गवर्नमेंट या जो भी और रेलेवेंट गवर्नमेंट से उनके हवाले किया जाए ताकि वो अपना काम कर सकें। हम जिनको भी एप्रीहेंड कर रहे हैं वो लोग जा रहे हैं, कोई रिटालिएशन भी नहीं कर रहे, और बड़े अच्छे तरीके से हम उनको खाना भी दे रहे हैं। और तमाम जो वियना कन्वेंशन है, जो चार्टर है ह्यूमन राइट्स का,
جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو اسلام نے کسی بھی اور انسان کے لیے تکریم اور تحریم کا ایک درجہ رکھا ہوا ہے، وہ تمام پرووائڈ کیا جا رہا ہے. بڑے اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو سول سوسائٹی نے بہت زیادہ پسند کیا ہے. بہت لوگ پہلے بھی اس کے بارے میں بات کرتے تھے، اب وہ لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں، اور کئی افغان نیشنلز بھی جو جانا چاہ رہے تھے وہ خود بھی اس کو پسند کر رہے ہیں کہ حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ جائیں اور اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی جو باقی لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، کیونکہ وہاں پہ اسٹک تھے تو اب وہ طریقے سے وہاں پہ جا سکتے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹی ہے، ہر ضلع کے اندر ایک علیحدہ کمیٹی بنی ہے. ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹی ہے، اور اس طرح صوبائی لیول پہ کمیٹی ہے، اور فیڈرل لیول پہ تو ایپیکس کمیٹی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں پاک افغان بارڈر پر افغانی رجسٹریشن کے بعد افغانستان چلے جاتے ہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز سخت سیکیورٹی میں افغانیوں کو چمن بارڈر پہنچا رہی ہیں، جبکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اضافی فورسز تعینات کر کے افغان رہائشی علاقوں میں ڈور ٹو ڈور افغانی مہاجرین کی نشاندہی شروع کر دی گئی ہے. بارڈر سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب تک 5000 سے زائد پاکستان میں مقیم افغانیوں کو ان کے ملک پہنچا دیا گیا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی تعداد 3,29,000 سے زائد ہے، جن میں سے صرف 40% UNHCR کے کیمپوں میں ہیں، جبکہ باقی 60% یعنی 1,80,000 سے زائد افغان مہاجرین کوئٹہ کے اطراف میں آباد ہیں، جبکہ غیر قانونی طور پر کوئٹہ میں آباد افغان باشندوں کی تعداد 3 لاکھ کے قریب ہے. ان افغان باشندوں کا مسکن شہر کے نواحی علاقے نواکلی، غوث آباد، خروٹ آباد، ہزارہ ٹاؤن، ایسٹرن اور ویسٹرن بائی پاس ہیں. غیر قانونی طور پر کوئٹہ میں آباد اکثریت نے شناختی کارڈ حاصل کر رکھے ہیں، اور وہ پاکستانی شہری کے طور پر اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے آبائی وطن واپس جانے کے لیے کسی طور پر تیار نہیں. ہم نے ادھر شادی کیا، ادھر گھر بسایا، ہمارا بچہ ادھر کی پیدائش ہے. جب ہم لوگ ادھر جاتے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی بندہ آ گیا، نہیں کہتے کہ ہمارے بھائی بندے آ گئے ہیں. آج کل ہم لوگ ذہن سے آرام ہے، گھر میں بھی پریشانی ہے، بچے بھی پریشانی، ہم خود بھی پریشانی ہے. ایک تو مہنگائی ہے، دوسرا اس کا پکڑ دکڑ ہے، نہ کاروبار کر سکتے، نہ جا سکتے، نہ آ سکتا ہے. بس یہ جو نادرا کا کارڈ ہے اس نے تو حکومت نہیں دیا ہے. میرا عمر تقریباً 20 سال میرا عمر ہے. ہمارا پیدائش ادھر ہے، میرا ابو افغانستان سے ہیں، تو کم از کم ہم لوگ ادھر 35 سال ہو رہا ہے. ادھر ہی کارڈ دیا ہے، پاکستان خود ہی نے کارڈ دیا ہے، اور سارے ہم لوگ کا الحمدللہ ادھر ہے. لیکن پولیس ہم لوگ کو تنگ کرتا ہے، پیسہ لیتا ہے، پھر ہم لوگ کو چھوڑتا ہے. بالکل میں نے ابھی تک زندگی میں افغانستان کو نہیں دیکھا ہے، بارڈر تک میں نے نہیں گیا ہے. ادھر ہی بلوچستان کو الحمدللہ سارے جگہ گیا ہوں، دیکھا ہوں، لیکن افغانستان ابھی تک نہیں گیا ہوں. ایسے ادھر ہی پاکستان رہنے کا ادھر ہی اصل مقصد. تقریباً ہمارا 40 سال ہوئے. اب ہمارا پیدائش یہی ہوا ہے، اور ہمارا بچوں کی پیدائش بھی یہ ہوا ہے. ہمارا پاکستان گورنمنٹ سے خواہش ہے کہ ہم لوگوں کو NRC کارڈ دیا جائے. اس در جائیداد ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کدھر ہے جائیداد؟ ہمارا پیدائش یہ ہو گیا، شادی ادھر ہی ہوا ہے، بچوں کا بھی شادی ہونے والے ہے، اس کا بھی ادھر ہی پیدائش ہوا ہے. تو ہم لوگ وہاں جا کر کیا کریں؟ وہاں پہ کاروبار بھی نہیں ہے. جب سے یہاں پہ افغانوں کا جو اعلان ہوا ہے پکڑنے کا پولیس والے کو، تو کاروبار بن گیا. ابھی جدھر بھی پکڑ رہے 2,000 دو، 4,000 دو، 5,000 دو، پھر چھوڑ رہے ہیں. ہم تو مہاجر بھی ہے نہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. اور بات یہ جو مہاجر لوگوں کا بات ہے، یہ عوام جو ہے یہ ادھر 40 سال ادھر ہی رہائش کی ہے. اگر یہ جو اور قومی کو نہیں پکڑتا ہے، صرف پٹھان بھائی لوگوں کو پکڑتا ہے. پٹھان غریب لوگ کدھر کیا کرے؟ وہ جو 40 سال ادھر ہے، 40 سال میں اس کے لیے زمینہ ادھر ہی برابر ہے، ادھر کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اس کے کیسے جائے بھائی؟ یہ تم خود یہ سوچ لگاؤ کہ غریب عوام کیسے جائے ادھر سے. خواہش گورنمنٹ سے یہی ہے نا کہ سر بھائی ہم لوگوں کو بہت تنگ کرتے ہیں. ہم لوگ افغانستان جاتے بھی نہیں، ہم لوگوں کا پیدائش ہو یہی ہے سر، ہم لوگوں کا سسٹم یہی ہے، ادھر ہی ہے. ہم لوگوں کا افغانستان میں نہ جائیداد ہے، نہ کچھ ہے، ایک چیز بھی نہیں ہے. بس ہم لوگ ادھر ہی بھی رہائش کرتے ہیں. جب ہم لوگ افغانستان جاتے ہیں بھائی، ادھر ہم لوگوں کو پیغور دیتا ہے کہ بھائی پاکستانی لوگ آ گیا. ہم لوگوں کو افغانی بھی بولتا بھی نہیں ہے. ہمارا کارڈ ہے، ہمارا 40 سال کا کارڈ ادھر ہی پڑا ہوا ہے. بھائی ہم لوگ پاکستان کدھر چھوڑ کر کے جاوے؟ ہم لوگ کہیں بھی نہیں جائے
है कि हम लोगों का अपना वतन है बस। कोयटा शहर और इतराफ में इन अफगान बाशिंदों ने अपने कारोबार शुरू कर रखे हैं, जायदादें बनाई हैं और वो इसे किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहते। निगरां वजीर इत्तलात जान अचकज़ई के मुताबिक सूबे में 250 मदरसे हैं, जिनमें से 84 अफगानियों के हैं, जिसमें 8,500 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। चमन बॉर्डर से रोजाना 10,000 के करीब अफगान तस्कीरा पर इलाज और कारोबार के लिए बलूचिस्तान आते हैं, जबकि इतनी ही तादाद में मुकामी पाकिस्तानी बाशिंदे कारोबार के लिए स्पिन बुलदक और कंधार जाते हैं। बॉर्डर पर सख्ती के बाइस आमदोरफ्त बार बार मुअत्तल होती रहती है। वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि जिनके पास वीजा हैं, इनको हमने कुछ नहीं कहना, हम सिर्फ गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को भेज रहे हैं। देखिए, फ्रॉम द डे फर्स्ट इट इज़ नॉट अफगान बेस्ड पॉलिसी, इट इज़ फॉर द इलीगल एलियंस, वो जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। सेकेंडली, जब इलीगल एलियंस की बात हो रही है तो उसमें ज़ाहिर है जो अफगान कार्ड होल्डर्स हैं या जिनके पास प्रॉपर वीज़ाज़ हैं या जिनके पास कार्ड्स हैं, उनको तो हमने नहीं करना है, हम उनको भेज रहे हैं जो इलीगल है फर्स्ट फेज़ में। हुकूमत पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि वो अफगान बाशिंदे जिनके पास मुहाजिर कार्ड हैं वो कैंपों तक महदूद रहें, बाकियों को हर सूरत वापस जाना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे।